And then I want to focus in energy points immediately. Every day you should do this energy point before sleeping. Every day, even if you don't have any problem now. Nah, ini adalah titik energi. Anda harus bisa melakukannya setiap hari meskipun Anda tidak sakit ya sekarang, sebelum tidur. So take photo and then I will show you on the hand. Ya, sekarang boleh ambil fotonya, nanti akan dilihatkan di tangan seperti apa. Take photo and now I will show on hand. Ya, silakan ambil foto. Share screen. First, we Pertama, need to make central line. Kita harus buat dulu garis tengah. Then central line here. Nah, ini garis tengah yang di atas, sisi atas. Central line, please draw with me. Silakan gambar bersama beliau ya. Biar Bapak Ibu jadi benar. Then back side also draw central line. Nah, sama di sisi belakang juga gambar ya garis tengah. So very important, if before sleeping make a habit, take warm tea, put this energy point and sleep every day. Ya, setiap hari ya untuk melakukan tadi sebelum tidur minum teh hangat, kemudian lakukan titik energi ini. So this is last point. Ending ini point. titik terakhir. Then. Nah, kemudian tengah. Then base of this area. And find the center. Lakukan di bawah sisi ini adalah tengah-tengahnya ya antara dua titik tadi. And then this is center point again of this line. Sama ini juga antara dua garis ini ya ada dua titik, kemudian ambil titik tengah-tengahnya. Then divide this line into 3 parts. Nah, kemudian bagi yang bagian bawah ini menjadi 3 bagian. And from down 1/3 point. Nah, dari bawah maka ambil sepertiganya, itu titik yang diambil. And from down 1/3. Nah, sama ini dibagi 3 dulu. Kemudian dari bawah maka ambil sepertiganya. And then back, this bone. Adapun sisi belakang, ini adalah tulang. First point. Ini titik pertama. Center point. Nah, kemudian titiknya yang tengah-tengahnya ya, dari di dua titik itu ada tengah-tengahnya. On the wrist. Ini juga lakukan di titik ini, di pergelangan tangan. Last point. Nah, ini adalah titik terakhirnya. Back side is easy, just 2 points on the end and then center. Untuk sisi yang belakang sangat gampang ya. Ada 2 titik di pojokan ujung-ujung, kemudian dibagi tengah-tengahnya. So either you do on this hand or on this hand, but make a habit, at least if you cannot do all points, then I will advise on one hand do energy point treatment and tonsil, nose point, and some lung point and sleep.
Jadi kalau Anda tidak bisa melakukan di semua tadi organ dan titik-titik tadi, Anda cukup ya sebelum tidur tadi bisa pilih tonsil, hidung, kemudian lung plus titik energi. Now pay attention here because we should put seed, but we have to do some certain kind of massage. Ya, ini penting sebelum melakukan seed Anda harus melakukan pijatan juga. Clockwise massage on each point. Nah, pijatan searah jarum jam untuk You setiap have titik searah jarum jam. Before sleeping 15-20 minutes for yourself with Ya, keep that sebelum tidur 15 sampai 20 menit ya. keep that ginger herbal tea which I explained you with you, drink and also keep doing like this. This make habit in this pandemic time. Ya, untuk pandemic time seperti ini ya ini jadikan kebiasaan baik buat kita semua. Sebelum melakukan pijatan Anda minum dulu tehnya tadi ya. Kemudian pijat seperti ini. Yin side do clockwise massage. Nah, untuk sisi yang permukaan yin ini, maka Anda lakukan pijatan searah jarum jam. Massage nicely, not very deep and also not very superficial. Little pressure is required to activate this point. Jadi pijatannya tidak terlalu kuat dan juga tidak di permukaan, tapi ya tengah-tengah saja ya. And then on yang side, do anti-clockwise massage, not clockwise. Nah, untuk sisi yang di belakang, punggung tangan, maka pijatannya itu kebalikan arah dari jarum jam. On yang side, this is wrinkle area. So better you make a fist, make tight. Skin should be tightened and then do it anti-clockwise massage. Jadi ya karena itu ya agak berkerut kalau di sisi belakang, maka bisa ditekan, dikuatin sehingga dia kulitnya kenceng, baru nanti dilakukan pijatan. Dan pijatannya kebalikan jarum jam. In case you have moxa, it is very good. But if you don't have moxa, at least do massage and seeds. Ya, kalau Anda punya moxa, itu Anda bisa melakukan moxa, itu bagus. Tapi kalau tidak, ya cukup dilakukan dengan pijatan dan biji-bijian tadi. So yin side, you see, do clockwise moxa like this. Ya, untuk sisi yin ini ya, maka lakukan pijatan searah jarum jam atau perputaran searah jarum jam. So I have not burnt this, but you have to burn this. Ya, ini contohnya tidak dibakar ya. Tapi nanti kalau melakukan yang real ya Anda bakar dulu ya. Do with patience. It will really help you. I am advising all people in this place in India, this warm tea, few points on Sujo. This is really helping them. Jadi tadi ya di negeri beliau sendiri ini sangat membantu tadi dengan warm tea, kemudian termasuk pijatan ataupun moksa di titik-titik energi ini. After doing moksha with patience, then on each point apply black pepper. Setelah lakukan moksa di titik-titik tadi, maka Anda lakukan peletakan bijian yang black pepper ya, merica hitam. So keep changing hand. One day on left hand and another day on right hand. Ya, Anda melakukannya dengan bergiliran ya. Kalau hari ini di tangan kiri, maka hari berikutnya di tangan kanan. Begitu sebaliknya. These energy point treatment, it is highly recommended when you before sleeping, because then you will not wash your hand also, no water. Ini juga sangat dianjurkan Anda lakukan sebelum tidur karena Anda tidak kena air lagi ya. But if you're sleeping in AC, better to keep your hand inside some
warm thing under your sheet, some not open in front of AC like this. Jadi sama ketika Anda melakukannya, kalau memang ruangan Anda ber-AC, sebaiknya dia diselimuti ya, tidak terbuka. As soon as you hear some symptom in your neighbor, friend, because they will not do many points, just advise energy points, nose point, trachea, nose, tonsils, and this lung. Just this. Jadi ketika Anda mendengar ada berita siapapun itu, apakah tetangga dan sebagainya punya masalah tadi, Anda minta untuk dia melakukan di hidung, tonsil, kemudian trakea, paru tadi ya. Like this, you can put all points here also, same. Nah, termasuk titik-titik ini juga Anda bisa lakukan di tangan ini. And then, tell your patient until he's sleeping, massage this while talking or watching TV before sleeping. If he has done all these points, then massage, press from time to time and go to sleep. Ya, kalau Anda lagi nonton TV atau sebagainya tadi, maka sarannya tadi untuk beberapa waktu melakukan pijatan ya, sampai Anda tertidur, maksudnya sampai tidur. And now I want to tell some color therapy according to advanced Sujok science. Nah, sekarang akan dilakukan terapi warna, bagaimana ilmu pengetahuan Sujok menggambarkannya. On Yang Wind Chakra, this only Sujok people will understand this. Ya, ini beberapa orang yang sudah belajar Sujok ngerti. But people can take as a tip color therapy. Ya, ini adalah tips-tips untuk siapapun untuk color terapi. So this virus, if virus attack, this is actually very strong yang wind and yang coldness. Serangan virus itu dia adalah yang wind dan yang coldness. Very strong movement, quickly spreading, yang wind yellow color. Karena dia sangat cepat sebarannya, ya maka di sisi yang ini kita pakai warna kuning. So when you put color with yellow color, because we have to do sedation, so put clock. Because you know yang side is anti-clockwise circulation on chakras, and for sedation you have to do clockwise. Karena ini adalah untuk mengurangi serangannya, maka kita harus lakukan dengan searah jarum jam untuk disedasi dengan Yellow warna color. kuning. Yellow color. Warna kuning. And then tonify humidity. Nah, kemudian tonifikasi humidity itu dengan kebalikan jarum jam. And then sedate. And then when you tonify, you do anti-clockwise. When you do ketika Anda melakukan tonifikasi, maka lakukan dia anti-clockwise ya, atau kebalikan jarum jam. And sedate coldness chakra. Dan sedasi coldness cakranya. This is clockwise. Maka dia harus clockwise karena mensedasi ya. So people are here with 6 key consciousness. Yes, Mr. Arija, 6 key people, 6 key group is here. Yes, madam. Okay. So for them, okay, but all our public without Sujok, they can do this color therapy. Now I will explain with 6 key. Nah, ini tadi tips buat siapapun ya, penggunaan color terapi warna kuning termasuk arah putarannya untuk siapapun ya. Sedate wind.
Nah, Aha. ini buat yang sudah belajar 6 key ya. Maka sedasi 1 Tonify. kemudian Humidity. tonifikasi 4 humidity, yang satu tadi wind, And sedate 6. nah yang selanjutnya adalah sedasi 6 ya, coolness. Then you inform Selanjutnya laporan, sedate wind. In maka Aha Ajna. harus sedasi wind di Ajna ya. Anti-clockwise Di direction, Aha. you know. Dan dia anti clockwise direction ya. This is wind point. If you go like this, you know this is wind point, yellow dot. Ya, maka Anda tahu dia harus yellow dot di wind point. Now, why I use this? You have to understand this. Why I use this? Nah, mengapa saya melakukan ini? Anda harus paham. See, our target is, this is Aha wind excessive. Nah, kita Aha, targetnya adalah AHA wind excessive. Aha coldness also excessive. Nah, AHA coolness juga excessive. Fast spreading, this is wind, and also this Sangat Aha cepat. coldness. Yes. Now you know. Ya. In this axis law, 6 to sedate wind, you have to, if you want to sedate wind, you have to tonify humidity. You know this axis law. Yes, madam. Yes. Jadi Now, Anda tahu ya, kalau Anda sedasi wind, maka humidity-nya harus ditoni. yes. But when you see from 5 element point of view, Apabila Anda melihat dari sisi 5 unsur, you know, this is earth, this is wood, Anda tahu ini tanah, fire, kemudian ini wood, kayu, metal, ini and adalah logam, water. dan ini So air. this is coldness. This is Maka ini coldness. adalah coolness, air itu dingin ya. And this is soil, yellow color. Nah, kemudian soil, ya tanah itu adalah kuning. And you know, if you want to close this water well, what you will put? I explained you in class. Ya, You ketika remember? Anda ingin menutup, ya, yes ya, Anda ingin menutup sumur air, maka Anda harus pakai tanah ya. So, soil, earth can control this water. And you can close the well. Tanah ya bisa mengontrol air, jadi ada lumpur di situ. So we need this yellow earth element to control this water. Ya, kenapa kita butuh elemen tanah untuk bisa mengontrol elemen air? And virus is coldness quality. Virus has this coldness energy. Nah, virus itu energinya coolness ya. Yes. So that is why we need support of earth element to control these water element. Water, Ya, water itu mengapa kita butuh disease. Ya, butuh unsur tanah untuk bisa mengontrol unsur air. So that is why you see here humidity, tonification, earth, tonification. Nah, itu mengapa kita harus tonifikasi earth tadi, tanah ya, humidity, lembab. Now, so don't do everything in one day. Color therapy you can do in daytime, and all this seed therapy before sleeping, in the evening time, after washing, after finishing your routine, you can do it.
Ya, Anda bisa melakukan untuk yang color terapi ini pada hari siang hari, tapi ketika Anda menjelang tidur, Anda bisa menggunakannya tadi dengan sheet ya, untuk yang terapi organ sebelumnya yang sudah dijelaskan. So what you do, in left hand, you do this color therapy. Nah, Anda lakukan bisa di tangan kiri dengan color terapi. And in right hand, last is color therapy is good to do in daytime. Ya, color terapi bagus di siang hari. So right hand, Tangan kanan. middle finger, Jari tengah. middle joint. Middle joint, ruas tengah. So according to tri-origin, you know this. Nah, menurut tri-origin Anda tahu ini. When you rent functional system, Ketika Anda renting di sistem fungsional, all 4 finger opens and this finger is abdomen maka 4 system. jari akan terbuka. And Maka jari tengah itu adalah abdomen system. middle joint has strong relation with immune system. Maka ruas tengah itu dia join yang kaitannya dengan sistem imun. So for beginners, they can just do right hand middle finger every day, wear this ring. Green color, color this every day morning. Jadi siang hari untuk siapapun ini yang tidak juga belajar tri-origin bisa letakkan warna hijau di ruas tengah di jari tengah ya. Seperti yang digambar. And on here we have in ring finger. Nah, di jari yang manis, we have 3 important energy lines. Kita punya 3 jalur energi penting. With the help of orange color or yellow dengan color, bantuan warna kuning atau orange. In this direction, your color therapy like this. Nah, ini arahnya ya untuk color therapy. Anda harus mulai dari sini. Orange line here. Nah, letakkan orange ya. Yeah. So this is again coldness meridian. Also, this is connection with fear. Yes. So this will also ini adalah kaitan dengan ketakutan ya, maka pakai warna orange. Yes. So in daytime, you can do in left hand this yellow color on 3 chakras, and in right hand you do this immune system joint and this line. Jadi tadi kiatnya untuk siang hari tadi Anda bisa melakukan di tangan kiri dengan 3 warna kuning tadi ya di sistem cakra energi. Sementara untuk di tangan kanan Anda bisa lakukan dengan warna hijau di ring finger tadi. Di jari tengah warna hijau dan warna orange di jari manis. Arahnya dilihat ya dari atas ke bawah. So this is coldness, virus, and also relation with fear. So orange color. Nah, ini kaitannya dengan rasa takut dan juga virusnya, sehingga itu mengapa kita pakai warna orange untuk disedasi ya. So you can take picture. Anda bisa ambil gambar. And as I told you that please don't forget that warm liquid tea, which you have to take 3 to 4 times. If you have any problem, take that
4 times. If normal condition, at least take 2 times. Jadi tadi Anda harus minum teh tadi ya yang dibuat dengan ramuan yang tadi. Ya bisa melakukannya kalau ada memang kondisi tidak sehat 4 kali ya dalam sehari. Tapi kalau no problem nggak ada sehat itu cuman 2 kali sehari juga cukup. Morning when you take this tea is more important. Morning, pardon, madam, not correctly. Because Not morning clear is your very voice. important. Hello, mic check. Pagi hari. Hello, now? Yes, now okay. Yes, so Yes. morning time it is good because whole night you are sleeping and any virus if has stuck in the system, morning because you are sleeping whole night and then morning you drink this warm tea is good. Karena Anda tidur ya, maka kalaupun ada virus yang stuck di tenggorokan Anda, maka pagi hari itu sangat baik. In this present time, please stop taking all cold drinks and all cold stuff because this virus likes cold energy very much. Untuk kondisi saat ini, sebaiknya kurangi makan yang dingin-dingin ya, karena virus sangat suka dengan dingin, karena dia tadi coldness. Yes, so if some patient has these symptoms, that tell him to do this inhale and exhale pattern, which I explained you 3 times, 4 times a day, very, very important. You have to invest time on yourself to save yourself. Anda harus bisa menginvestasi diri Anda dengan menyelamatkan diri Anda sendiri kalau ada kondisi-kondisi seperti tadi, untuk menghirup steam yang warm tadi itu setiap hari paling nggak 4 kali tadi ya. And then most important thing is you have to smile, have faith in God. God power is inside you. And now this is the period, this is the time you have to take help from your inner system. Your inner system has great power. Ini juga saatnya Anda untuk tadi faith ya, kepercayaan Anda harus kuat ya, harus Anda dekat dengan Tuhan ya tadi, bahwa itu adalah inner power buat diri kita semua. Actually, all healing tools are hidden within you. The only thing is now realization and take action to take care of ourselves. Ya, bahwa semua sistem itu tadi tersembunyi pada tubuh Anda, tapi yang penting adalah kita harus take action buat diri kita. And you have to change your lifestyle pattern, very, very important. How you are eating, what exercise and lifestyle pattern. This is a great change it will bring in your life. Change your lifestyle pattern. Yang lain adalah tadi lifestyle pattern kita juga harus berubah, Bapak Ibu ya. And also in the end, I will say, keep your smile in all situations, because this smile energy waves, when it is floating in your system, in your body, your immune system gets power from this comfortable, calm, peaceful smile energy. Jadi selalu senyum setiap hari ya, apapun kondisinya, karena tadi dia akan meningkatkan sistem imun ya. So don't take so much of stress, because in family life, personal life, social life, so many situations come, but now health is more important. Ignore some part, ignore and take care of your calmness and peace. Ignore few things in your life. Don't allow to enter in your system, so that it should not give you big stress. Ya, jangan stres tadi ya, bahwa kehidupan pribadi, keluarga, sosial memang seperti ini, tapi jangan terlalu stres tadi, bahwa kita harus tetap menjaga diri kita sendiri tadi. So finally, I want to say one thing. If you are always relaxed mind, stable mind, your lifestyle, your eating habits are good, and from time to time you are doing your inhaling and exhaling with that steam and this point, then this virus cannot touch you. Ya,
Itu tadi Anda harus dalam kondisi rileks ya, bahwa Anda dalam kondisi yang memang nyaman senantiasa harus diciptakan. Dan dengan semua kiat-kiat yang sudah diberikan Madam tadi ya, insya Allah mudah-mudahan harapannya adalah tadi virus tidak akan menyerang Anda. Yes. So this is what I wanted to Oke. say. Yes. Okay, Madam. Thank you very much for all your tips for this lesson. Yeah, I think this is great for us to help everybody in this world. I think not only in Indonesia or India or in our home, but all. I think that's a great. Thank you very much for this time.